वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मोर समस्त सब्सक्राइबर, मोर समस्त दर्शक, मोर समस्त श्रोता बंधु मानक हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। आपण मानक आशीर्वाद, आपण मानक भल पाइबा, आपण मानक स्नेह श्रद्धा कारण अल्प दिन भितर आम परिवार राष्ट्रनीति हेमंत एक क्रांति यूट्यूब परिवार आज 1000 सब्सक्राइबर अतिक्रम कर जहाँ आम एक आनंद एवं प्रेरणादायी मुहूर्त। हेमंत एक क्रांति यूट्यूब चैनल टी सदा सर्वदा सनातन धर्म, भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता, ओडिशार गौरवर गाथा, ओडिशार महापुरुष, साधु सन्थ, मठ मंदिर ए सबको मुद्दा करी आपण मानक पाखरे पहुँचाए। आमर गोटे लक्ष्य भारत को भारतीयतार गढ़ी तोलिबा, सनातन धर्म, सभ्यता, संस्कार तार प्रचार प्रसार करवा। सोशल मीडिया एवं गोटे बड़ माध्यम। वर्तमान डिजिटल जुगरे परिस्थिति संपूर्ण अलगा। एबे आउ गला बारूद नहीं युद्ध करने पड़ानी। एकविंश शताब्दी समस्त बड़ अस्त्र होउची डिजिटल दुनिया। आ डिजिटल दुनिया रे समस्ते कार्यरत, किंतु आमे लाचार, आमे निरुपाय। आमे इंटरनेट दुनिया रे, आमे डिजिटल दुनिया रे एते एडिक्ट हो गलुनी, ता भितर एते मजी गलुनी जे आमे खाद्य बिना बंची परिबा, किंतु डाटा बिना बंची परिबानी। आउ ये डिजिटल जुगरे सबुठारु बड़ अस्त्र होउची विधर्मी, धर्म विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी मानकर बड़ अस्त्र होउची डिजिटल दुनिया। जेकोसी जिनसर किछि उपकार थिले किछि अपकार रहिछि। ए डिजिटल दुनिया रे, ए इंटरनेट दुनिया रे अनेक उपकारिता भी अच्छी, अनेक अपकारिता भी अच्छी। आमे सदा सर्वदा तार उपकार को प्राधान्य दबा, तार उपकार को उपयोगी करवा। ता द्वारा आमर, आम देशर, आम धर्मर, आम सभ्यता, आम सनातन धर्मर कौन सब उपयोग करिपरिबा, ताकू आमे केमिति मजबूत करिपरिबा, केमिति प्रचार प्रसार करिपरिबा, ताहा पई स्वतःपूर्त भाव में संगठित होबा, एक विचार रे बांधी होबा, आम देश, धर्म, सभ्यता को केमिति समस्त पाखरे पहुँचेबा। कारण आज समस्ते विधर्मी वेस्टर्न कल्चर उपर व्यस्त। अति दुखर सह कहवाई पड़ुछि केवल हिंदू समाज ही जार परिणाम आमको ही भोगाई पड़ो, जार परिणाम अति भयावह भयानक होउछि। निज व्यस्तबहुलता जीवन भितर आपण केतबेले कॉमेडी देखंतु, मनोरंजन करंतु किंबा अन्य किछि करंतु, किंतु प्रत्येक दिन 10 मिनिट राष्ट्रवाद पई हाथ गणति अल्प किछि एमिति लोक अछंती जो माने समाज पई, सनातन धर्म पई, भारत माता पई, हिंदू सभ्यता संस्कार पई सदा सर्वदा चिंतित थांती। सेत पई आपण मानक पाखरे तार केमती प्रचार प्रसार हो, सोशल मीडिया माध्यम रे, डिजिटल दुनिया माध्यम रे ताकू उपयोग करी आपण मानक पाखरे पहुंचुछंती। तेणु आपण मानकर कर्तव्य सेमानंकु जोशरे सहयोग करंतु, सेमानंकु सब्सक्राइब करंतु, सेमानंकु लाइक करंतु, शेयर करंतु। एटा गोटे बड़ माध्यम। आम सनातन धर्म, सभ्यता, वर्तमान परिस्थिति, आम भितर थिबा विधर्मी, धर्म विरोधी, षड्यंत्रकारी, देश विरोधी, सनातन विरोधी माने सदा सर्वदा सक्रिय। हिंदू धर्म समग्र हिंदू मानकर, ताकू सुरक्षा करवा समग्र हिंदू समाजर प्रथम कर्तव्य। से माने आपणकर लड़ाई एका लड़ुचंती, तांको केबे एका छाड़ंतु नाही। सेमानकर कौनसी स्वार्थ नाही, निस्वार्थ पर भाव में हिंदू समाज पई दिन राति संग्राम करचंती। सेमाने जतले हिंदू समाज पई, सतकता पई, गौमातार सुरक्षा पई, धर्मांतरीकरण विरुद्ध रे आवाज उठांती, लव जिहाद विरुद्ध रे आवाज उठांती। समग्र हिंदू समाज तार सभ्यता संस्कृति को विरोध करथिबा विधर्मी मानक ऊपर आवाज उठांती। सेमानकु घेरिया पई समग्र विधर्मी माने एकत्रित हो जाती। सेमानकर इकोसिस्टम काम करे, केमिति आकु हैरान करवा, केमिति आकु थट्टा परिहास करवा, केमिति आकु गाली गुलज करवा, केमिति आ पछरे पड़ जावा। समस्ते हाथ धोई तांको पछरे पड़ जाती। सेमानकु माली मोकदमा, कोर्ट कचेरी निज सब अनेक समस्यार सम्मुखीन होगा पड़े। एते परे भी से लोकटी सनातन धर्म, हिंदू समाज, गौमातार सुरक्षा पाई दिन राति एक कर दिए। जो भाई भौणी माने एसबू दिगरे काम करचंती, सेमाने चाहिए हस, थट्टा, मजा, कॉमेडी, मनोरंजन अन्य किसी वीडियो करि परिबे। आउ से वीडियो द्वारा सेमाने अति जल्दी लोकमानक पाखरे पहुँचबे, सेमानकर पॉपुलैरिटी हो जिवो। कारण एबे थेते हे करी, अंग प्रदर्शन करी, अश्लील कॉमेडी करी, अन्य किछि करी लोक बहुत पॉपुलैरिटी होचंती, बहुत अर्थ कमाउचंती।
ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା ସନାତନ ଧର୍ମ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ କେମିତି ଟଙ୍କା ଉପାର୍ଜନ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ବିଚାର। ସମସ୍ତେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବେ ଏହା କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେ କେହି ବି ନିଜ ସମାଜ ପାଇଁ, ନିଜ ମାତୃଭୂମି ପାଇଁ, ନିଜ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧର୍ମୀ ଶକ୍ତି ସହ ଲଢ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆମେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେମାନେ ମରିଗଲେ ବି ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅମର ହେଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହିଁ ମହାପୁରୁଷ। ଆପଣ କହି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯଦି କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଲେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତ କେବଳ 6 ମାସ ଶୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଶୋଇଛି। ଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଆଜି ନୁହେଁ, ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଯାହାର ପରିଣାମ ଆଜି ଏ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ବିଧର୍ମୀ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କଲଚରକୁ ଫଲୋ କରୁଛି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବିରାଟ ସନାତନ ଧର୍ମ, ତାର ସଭ୍ୟତା, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମକାଣ୍ଡ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। 80% ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ନୀରବ ରହିଛି। ତାକୁ ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଭାରତରେ ଧର୍ମାନ୍ତୀକରଣ ହେଉ, ଗୋ ହତ୍ୟା ହେଉ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପଳାୟନ ହେଉ, ହିନ୍ଦୁ ବୋହୂ ବେଟିମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଜିହାଦ ହେଉ, ଭାରତର 10ଟି ରାଜ୍ୟ 200ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହିନ୍ଦୁ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିନ୍ଦୁ ପଳାୟନ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାରତରେ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କର ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉ, ଭାରତରେ ଥିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି, ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାକୁ ଦିନ ରାତି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଜନ୍ମହାର ଦିନକୁ ଦିନ କମିଯାଉ, ବିଧର୍ମୀ ଜିହାଦୀ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯାଉ, ସେମାନେ 4-5 ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ 40 ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭାରତକୁ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ଭାରତ ମାତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପାକିସ୍ତାନ କଲେ, ତାପରେ ବାଂଲାଦେଶ କଲେ, ତାପରେ କାଶ୍ମୀରରୁ ହିନ୍ଦୁ ପଳାୟନ ହେଲା, ବେଙ୍ଗଲରେ ହିନ୍ଦୁ ପଳାୟନ ହେଉଛି, କେରଳରେ ହିନ୍ଦୁ ପଳାୟନ ହେଉଛି। ଏସବୁଥିରେ ହିନ୍ଦୁ ନୀରବ। ଅନେକ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଅନେକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପରେ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏ। ସଦାସର୍ବଦା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମ ସମାଜ, ମାତୃଭୂମି, ସନାତନ ଧର୍ମ ସଭ୍ୟତା, ତାର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ ରଖିବା। ଆମ ସମାଜରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।